sikat na food vlogger ang nag-imbita nato og dinner mga idol. Grabe dili ko katuo nga akong idol nga food vlogger diri sa Liti imbitahon ta og dinner. Grabe grateful kayo ko nga usa ko sa iyang bisita. Meet Kusinirong Biyahero. Wala ko nagduduha oy nga mo-attend sa iyang padiner. Kay gusto sad kayo nako makadto sa iyang payag, sa iyang malupit na payag nga kanunay nato makita sa iyang mga video. Pag-abot nato diha mga idol daghan na day og tawo. Medyo nalit ko og gamay diha nga time mga idol kay tungod sa kusog nga ulan. Pag-abot ako diha mga idol wala ko ga-expect nga naa po day si Miss Angel. Grabe mga sikat og dili basta-basta atong mga kauban diha nga time. Automatic pa picture ta dayon diha nila kay bihira na kayo na nga time nga ma-meet ni muning nga sikat na vlogger pero grabe ka mga humble. So mao din ni akong mga na video diha sa payag ni Idol Kusinirong Biyahero. Gamay lang gyud mga na video diha nga time kay nalingaw og tagay og chika ni Idol Kusinirong Biyahero. Dili pa basta-basta day ilang naagyan nga kahago, effort og nagsugod ra sad sila sa gagmay fa nga followers o wala pa viewers. Mao gyud na ang kinabuhi sa pag-vlog. Pero og desidido jud ka sa imong gusto nga pag-vlog, moabot ra gyud ang imong goal basta sabayan lamang gyud og kugi. Ana majud na. So mao to grateful kayo ko nga naabot ko dihang lugar. Salamat kayo ni Idol Kusinirong Biyahero. Maka-inspired gid kayo iyang mga nakabut karon ug pasalamat ko sa iyang mga advice. Mao kita nga nagsugod nagbag-vlog ug sa mga magsugod pa lang padayon lang ta sa atong mga gusto. Dili lamang gyud ta maghunahuna dayon anang sweldo sa pag-vlog. So salamat sa pagtan-aw ani nga video mga idol. Sana ay mga plano mag-vlog sugdi na karon oy. Kung kulang ka sa time kay naay trabaho, okay na video ra ka kanang available gyud ka dili pugson imong oras. Parehan nako nga naay trabaho, maka-video ra og day off. Ang sulti sa uban hayahay ko no basta vlogger. Mao ni ako masulti. Lisod kaayo mag-vlog dili ni biro nga trabaho mga idol. Bisan pag pobre ka, dato ka, gwapa ka, maot ka, tanan mo agi sa process. Walay magic dire sa pag-vlog nga pagsugod nimo karon million followers na kaugma. Tanan mo agi sa 0 viewers, usa duha tulo nga views, tanan mo agi ta ana. Tiyagaan ra gyud sa pag-vlog. Kung gusto nimo imong gibuhat, mudugay gyud ka sa pag-vlog. Ako gani nga bisag way klaro ako mga video. Sa tawa nahilig na magyud nako naghimo-himog mga video bisag walay mga views pero pasalamat gyapon ko bisag walay mga klaro akong video. Nagyapon ko yung mga viewers balag ginagmay. Laban lang ta mga idol. So salamat kayo sa inyong pagtan-aw mga idol ha. Pasensya gid mo sa akong pag voice over kay di ko sanay mag voice over. Pasensya jud kayo mo mauwa pa intawon ko bisag voice over na lamang.